بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Merci la jabara maliko no maliko ka hanga fulini wolin mandon be obela jeli ambe ofuni aslama ka fuli no di assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ambe soli ke hanko tigi ka muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam akisini nema alaka ke ani asodi ngoni ka sahaba bawe fokata sekiya ma joduma ani amunu tugura ko ya rabbi alaka akisini nema ke ambela jeli ote bali ko fe ka foyini ansigle doni ba olu ka kenaka DMS TV ali sanfe ka fo an kanu bawi DMS TV sigi kunte dore au ka nimisi wasa osoro din ko fe DMS TV sigi kunte dore au ka wala li absi osoro aka kuna funi abela jelena sur tous les plans ni ansigle doni ba olu ka kene o sanfe doni ba ka kene ali jemuka mimbe wole bla alimamu karamo balmatu fo ka tasi onanyo ona chamama angaje ka kuma alislamia tatu nyuma adabadiya ke to nyuma angaje ka kuma oluka ote balen ko fe munu me fe ga usi do de jamu kaina akata anga page ou aimer ou abonner ka kala ka partager ou kala YouTube sans faire la Facebook Instagram fo kata se onanyo wana ba fo awu be fe ga onde me fana akala sponsoring ni partenariat avec numéro munu be ka teme akane ga juru sraw fe écran du mani watina abe uluta akacha ala fe ani ambe nyongo soro bi doni ba ka kena ka hani mo mi be nyongo bolo leti ma do le mali kono mali ko ka oye imam isa sangare ka bo so ni mo ka ko fino amela kuma febe ka bini we anga pitem we réseaux sociaux nafa akololo fo kata se la delikan be apolo kadi islamia e mu fo oka anga pitem nudi amina folidi imam ma ka foli bla la jaba wala ni wati imam isa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah inna DMS TV plateau sans fait foli kan dum ni bulu ka ke amal la jaba ko mashallah me fulla si la jaba klingre na bela jelema ka ala deli ala ka bensi madama fota ni keta klingre na bela jelena kaira la ka fo ni sonjale sigile mi aka keron ko fe ka wera fu ka wali mondo ka de mesri mo klingre na bela jelen fu kambala so fu inshallah ku damnela la ka bensi madama fota ni keta wala ka do yinu fa ya be do sa inshallah aywa ni bela jelen te mene ko fe ka ko anya fo eto mona ambe doni ba ko kene o sanfela la anga bitemu ko ye réseaux sociaux anafa akololo fokata se alislamia yere mufo réseaux sociaux aleka anga imam bari bi angolo ko no imam isa sangare la pe ka bo so ni ko anga fulini wala no bay imam antina trawro jan folu ko fe am se ga ni ngali follow mi ki réseaux sociaux yere muy ni anna fo yedume sabula jien fe na fa bala anna fa yedume alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala al-mustafa أما فسلام مني إليكم السلام وحبي إليكم أيها الشم الكرام سلام يستحل به الكلام ومن أدب المحاضرة الكلام يمحى بها غم وتنشرح الصدور عواطف في الضمير لها ارتسام نكوفي أمي فليتا حالي تغني كالا سوما كايرا كافان بلون سواني نغاليمكي réseaux sociaux yɛrɛ fɔlɔ Cheikh May Sida ni a ta dino k'a lajɛ réseaux sociaux yi fɛn mala k'a fɔ Allah subhanahu wa ta'ala n'a ye maliyɛnw walima kɛrɛnkɛrɛnya bolo ma diɲɛ bɛɛ lajɛlen bonya n'a ye Ala ka di fɛn dɔ de don di fɛn a bɛ di ko jumɛn bunankun kan a bɛ di adamadenw ma dɔnni o développeli o sababu an'o kadiri kɔnɔna la dɔnni développera tumana min na Allah subhanahu wa ta'ala a ye kabakonankoba dilan adamadenw ye n'a fɔ jumɛn an ka bolifɛnw b'o la réseaux sociaux Allah subhanahu wa ta'ala adamaden hakili fɛrɛ hakili in filɛ nin ye Ala ka mawhiba dɔ de don maa dɔw de ye ninnu dilan maa ninnu olu min y'a dilan u nana kɛ jumɛn ye u y'a dilan k'a kɛ mago ɲɛnabɔyɔrɔ de o mago ɲɛnabɔyɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye
ina fa ko damno la kerengera buluma réseaux sociaux walima anga fa anga damne anga WhatsApp nuna ba sura ko damne la ne beta minenta Dubai walma beta minenta yoro wore walma beta minenta ko fe jamana do kan no iba soro ga fo minen sane ga fo kebe wuli ka bo andoro katika minenta isigile ibe bali iga wala fournisseur mi koka wa fa kan iga photo aga minen photo chima awu chima iba laje kasoro kama soro fela ikmi momil leta ibita fu iga ta laje mais si ça nana awulu ko awulu suya oruzu susu siasi ta la fe ni ata kala nafa mala anafa adama de mala to so wala to anshi se ga fo kama jati bo ga kla ga fo tuguni ka be konti ka ba c'est dans maisha nous nana de ka ke barake rodi nafa belebele be rezula afsara adama de ndoma mais c'est ya ga réseaux sociaux ay ma do bo fanta la ku ke famo we afsara adama de ma ay do bo dombale ala ku ke ma to tiguyi afsara adama de ma ayato adama de yu ka dina famu siro la ka sura makeni gele imagine iga karamo iga ebe ko ga iga karamo be jamana in konnala wa sura iga karamo na no se san chama o deli mun kumbe ibe taka soro yoro jan distance o deli fara mais les réseaux clés na machite karamo nyana fin soro wa so bela jelen tan nyana fin bolen dula direct ube fam bela jelena isigile biga dinanye yi no ala furata se do re furu sura sababula furu be ken no awla kasro gelama do jem barafuila do dona sabula na fa ya fa jogo mina uluga na fulo soro fene sawu borula do fene re adama de Allah subhanahu wa ta'ala na fa bi an mamara do jume ma do be no ba soro ka wuli ka se wartigi do wal ma se tigi do ma kata delu ga gelama ma sigile abaga la ira jenfe ala be maimon do chama maimon mena ta ka deme ni be here sirawdi here malaga fo na be réseaux sociaux here na fa kono mais fendo fem malaga fo na damadun wa hakili bunya ani Allah subhanahu wa ta'ala ka damadin bunya li na fa la ba fa ko na kono chigo mina wala qad karramna bani adam chene la Allah subhanahu wa ta'ala damadin bunya et de là ga me ko bigando be réseau utiliser otiu bigante réseau utilisé ala hakilim di adama dema hakil le ba fo neni mbe alo ni ndini ma hakil le ba fo ni do e ka ni boya en fle ne ga fe mun ke demestivi sans faire ça abna kladi ka monter ga fe bela de lenge ka bla ale sakalali boy ba e ga fo bigante se wo ke o jorom fle no adama de a joro di ne fera dona sa mina adama de tekele bebe kule ga gen abo ko wulu ta ga mango ado fa do musiri konnala donc obeti na fam me réseau la atsega fora ban kelengera buluma na kala mo lafia kelengera buluma fina na adama dum maleon an foti ha anana an hakili salen ka hakili lawuli ma fo nafa ni nafa di kelengera buluma na hakili salen ka hakili lawuli na fo ni bi ata gale jamana ko konna jamana ngono malen dembela jelum kala no madwe jamana ko wa musugula inteni jamana ko fo gunti mais binale malen jeune plupart malin jeune plupart amela kuma ijabi ade kangwa a positivement amela kumuriga akilla donc na fam mala amela kumuriga malin jeune plupart bela jene 70% be shugula ko kera jamana ko be kera video manui kamera jamana jo bo anna soro ga faza be ga chuwere la mais u minim flene jamana kan o flene nu hakilla wuli ko hakilla yakuba ka blula o réseaux sociaux o anna fa bleble de minna ka nyama anna fa bleble do na adama de asura yona ani mamun me yoro jana kanu lu sura nyona ani min ngerele no yona kanu lu jana ala zida ale ko mu flene fene wasiya jita la fo wonna fa mu flene saraba la ala yoro am mo be ni yoro ndon la islam ala de don mo wa kenedi islam ala fo ni kuma ne ga fo ma o ma ya utiliser ka wajulu ina fa nga statut ni ataka lati statut ko de clair ko no e rega la ala be chugo mi no yira adama duna iga vi actualité era be mu nga chena o yira donc na soro ga fo en flene ni baramuna iba soro do be classe en flene ni mina bela jele ma blega statut la donc o mi flene na jari kana na kete no go fe no jari me atai ka laje ni na fa soro ala atai ga le mo to be siga na fa soro ala chugo mina iga faraga iga partager luke bodon mo ba fo a partager iwa soro mo mi mbala ka fo ni fenjugu partager ibo krolo soro chugo mina mo mi fene feyman fene partager ibo baraji soro chugo la donc ni yoro la
ama iga fo nafa belebele bala jaja réseaux sociaux kele utiliser li ala ka siraga ka ke ga slamo nafa ka ke ga dinere nafa sigashita la fo be ka kuna wule joma jengono walki ama jorno absega ki ga dinere fena so li sabe la mala ga fina nafa tsega fo rabba mo mi siga be ko na kelen kana فقط نغفرنا وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم نين بلا رمنا ني آية جلو كلا baraji tan min be mo ya la nu lu ala me mo baraji so olu fina mi a partager fina ga bla bien fe mo ro kan na fa so la ka kone kan ne wo fina baraji so adalu ala al khair kafaini. Alhamdulillah, DMS TV la je veux omuni amta 606 en frère doni ba ko kene o sanfela la temu ye réseaux sociaux na ba fo bololo o nafa ani a conséquence ni o ye toro mun bala fo gata si al-islamia ye mun fo o konna la aw mun be fega aw sedo anga jemu kauna abe wuleli ke numéro mun be katema aka écran duguma akara sponsoring partenariat ni alaksonama ani anga nyemo bi nyosoro so mi anga takalinye ka fo ye akata anga page YouTube Facebook, Instagram, ou aimer, ou partager, kaklaka j'aime là encore. Ne ala sonama, ni beke kunya al-islamia de kasira samorata. Anga be mawele be ambulo koro bi we imam Isa Sangare, alsa imam ametakali nyengaluye. Ame nyengali mukila sisa. Fon feni na fabala, kololo bala. Réseaux sociaux, kololo, sega dalu do la ko wala. أشرار وسائل الإعلام أو وسائل الاجتماعية فمي كافو أو أضرار فمي كافو تورم مي رزولا ولما كرولم مالا inconvénient من بي رزوسيس conséquences aha fati anta ba kan mi kosore donc conséquences mbi réseaux sociaux utiliser li la ne ataka la je ina fiya photo mina bien fait ijabia bala wa salbia bala façon positive bala façon négative fena bala réseau ina fo ay glani ke to mina ay wo chen clinique ay glani ke to mina ay wo chen clinique ne fait ne fieta réseau ni bela jelindo fena tien ina fo doron ango ka fo anafa belebele do ejime mo meilleur jan fait abo surela mammi kere fe abo jaila hanno beni bama manam na ikani baga do yini hanno beni fama manam na ga fo ni fa kan akuma hanno beni ga seli wakati ma manam na ni kan aljina ni ga seli isugula le no réseaux sociaux la hanna soro no bena ere ka batu wakati ma batum fene bala ka fo ni kan Allah subhanahu wa ta'ala jenyin noyi isugula le no réseaux la ay mo busaw 24 heures konnala iwa so be connexion e clé airjul mais ala batu bi bulo airjul yere ki yere nyiniga en mi kolom bala flatter te men ni yere kan folo quoi adama den yere na me fon fe ni sana ngata santé la ani sun sana ngata mawero ay toro min ta ga la se buna adama den wero ma anga na adama den yere ni ala che folo anana ka joni ala yere che jana ngona subhanallah ikwa glan kum belebele kerani. Imagine clé qu'on a seul fada duru bibulu a seul fada duru nigo ki ba kelengel na bela jerendi normalement il kan 20 minutes il kan akala yere kelempe au niveau celle là pour que ga khushu nyuma soro iga basi nyuma soro minimum a dogale o ye kan o ki yere e ga ko ga chan hajubi la kan ami enfo ala o sujuru konna la o diri mali ko nyefo mais e ga laje e be kele flight sigleno internet sans la era tiga fin mo wala laje dine kitu te ite qabla do ite bada do ata boya dunta bota e ba bela jelenke ko fe ko ri nyina ka soro feno de be shini e kan ata mine femma e yina le no ka boma iga bara bela jelen benno ni fema donc we femma la ga fo na be jon yere ni ala chejan fo nga don wallahi ibe ni ma ya ga fo ye ni fen ke bara ga wakati takti tout quoi wakati takti te ko re ki ga wakati programmer ni wakati in clé konna la ne be kele ne di ni fe barama na bana ka bandoro men sugula le mbwala ga bla peu meta barawara la mito baranya ni moke do iko di ya saka na jiga watiga ay watu tiamulu ay ani ala cheja ka bonyo na okera mawma be ni fe ndo ni ba konna la ibado ni kalogelen sora la be je yere kan financièrement chum na ibado
Tine sallallahu alayhi wa sallam asabatira ka kuma ka nabi kanto ama inna Allah yarda lakum thalathan wa yakrah lakum thalatha yarda lakum an ta'buduhu wa alla tushriku bihi shay'a yarda lakum an ta'buduhu wa alla tushriku bihi shay'a ako ko Allah subhanahu wa ta'ala abe fen saba ayo kanun ko ka ke alai abe jamma no fen saba amu ke alai we alai retai a folo o jumei Allah subhanahu wa ta'ala ba kanu an ala kelempewdi batu an na fla fara Allah subhanahu wa ta'ala ka ako Allah subhanahu wa ta'ala ba kanu an ali Allah subhanahu wa ta'ala kelempew batu mashika na soro mami malaka fo na be fla na fara Allah subhanahu wa ta'ala ka ngani amogote ni fen sawala amogo be fen sawa na ala fen sawa min konya wala kra lakum thalatha fen sawa min konya o do e jumei ako seida ako Allah subhanahu wa ta'ala be fen sawa konya nga mashika na soro na mami mbala ka fo na mo fen sawa ke o jumei odi ka faqila wa qal wa kathratu su'al wa ida'atu al-mal ni bebe les susu a conséquence konnala o e jumei o de ka fo adama din ka fo doron nya me nya ye nya ta nya ke nya ta nya la se wudi wi qila wa qal kan saya fo infana fo kan sai woni ne fale no bianga bololo sirawka nya me nya la se nya ye nya la se ibi sigilin to dona iba ye dona iba la se au shi ma shi ta chen mo mi yere iba ga fa la sulu yere mi amin bo yere boraro no tigila mo yere ta chen do yere fa na go ba ta to ka kusa we le sama sama kamanra ako imitini donc aflana we jumen kumala tele abuluma o de ka fo folo so la réseaux sociaux la ala e fe mu harami anga na lo so no tele akoni anga o do eni aflana we jumen we idaatul mali idaatul mal yani as-sarf fi an-nafaqa aw al-israf fi an-nafaqa ka cheninge nafaqatu konnala e ga wadi ka taga do fe na fe mala ga fo na be cheninge ne ma do la bi kanu ka alhamdulillah c'est la grande femme ay ni si demesi mo ni si jobele do islam ko be ga konnala ma jojo lebe mun jole no kaslama nakari kaslama piubi kam ma wole ma islama o do wa kam lebu ta ga la islama alhamdulillah me fulla senin kana man ni hele badi do ibe na fulo do mina o de harami Allah subhanahu wa ta'ala o de balika asabana o ejume asabana o de ka adamadun istifsaru kathratu su'al kam mo nyinga ka ta do adamadun ga vie privée la iyere bay ba do nga fo film ta boyi kala dunya fo ko amana no so ko beso intube dalakum ya ayyuhal ladina amanu la tasalu an ashya intube dalakum tasukum kana na nyinga sa fi yere ba do mo mi mbala ga fo ne era tigi wole ga bismillah yere be ayere ba fi ko ka sanga ni tuyi ne ga vie privée donc ni na yo na ni bela jele me réseau la hani ka dangen ne conséquence belebele mala tseka fo ban wa furu musa ina fa ba me to na galunde de wallahi an whatsapp ko yi chedo be no ka vo 22h kon la 23h numa do whatsapp tiga musola mungo son dalu chama ne balo muso dale so ata boni il faut kene mala be ga baro ben chewara muso nya kumne no ka ko do yi ma be ga wo fengonke gente nya ukanga ka so furu no flow de kan baro ke Fluyon flow de kan baroke donc on bi balaji sorola ay fulu na fatola itna balaji sorola dan mi fodron na fa e ma chama ka do yere do bololo sila kan do e kaso sorala la jaba chama sorola la do yere fene deturula o li ay se ku ma woro deturula la o fene deturi ko metini mana adali waliyan faqad adantuhu bil harb mo ni bilala ko do la kuma amna so ma hilla ala ga mabado la Allah subhanahu wa ta'ala fene ko ka ina le dubi wona ni ko nti se ga fo ba wati jantambulu Allah subhanahu wa ta'ala ma bashige nay nunu nay wati chamo soro amna ndadula fe mbala ga fo nambe ga fo ni rezo ko bunangu ko wallahi abla jilina dalulu maisha ni bena dalulu ana ma de fe ta boyi da bola min husni islamil mar'i tabkuhu ma la yani ami mi fodron odi ga fa klito ala anga ke my mami na be giri fen na faga anga ke my mami na ba yere koloshi ka bo fen toro na fore ko na fa ben fen na ta na fa mayro na fore ko toro ba yero ma janga ba toro mayro ma ya rabbi alaka ambela jeli kisi
ni kuma sanwa mun be ga fo ala ka meni kulo da ma ka barake to ma ko wuti ama o temelen ko fe ka boya ma fo an laje bawo ye o mun be an laje sisan ka fo ye ambe doni ba ka kene ambe o le san fe e anga bitem yo réseaux sociaux ni o e bololo kan ni amba fo mo internet una no na chama amba ni an laje bawo fe ni an kan bawo fe aga ta anga page nous aimer ou partager ka kala ka abonner la YouTube sans fait Facebook fo ka se Instagram una no ma anga fulu no le no do bi awye mali kono mali ko ka aw mun be ka an suit ni wakati na alsa ani imam be no ko koro no imam Isa Sangare ka bo so no ko fino ambe alla se alla jaba ko ma aw mun be fe anga jemu kan sponsoriser fo ka se partenaire o ma numéro mun be ka teme aw e kan duma abi o numéro tan ala sonama ani de merci mo ani o be no soro imam alsa ambe tay fan felala so mi anga ni ngal jima ambe anga doni ko fu anga karamo anga alimami fen ko go kala rasulullah dine kono anga foli wala ma do babela jeli anti se ga sigi dine kuma ka amanga dine nyemo ko fu o do e o conseil présent ani groupement de leader musulman présent asi Cheikh Ousmane Madan Haidara fo ya fo ba ngam jenne bula ani akademia ya bela jeli foli ni wala ma do bu yala ka hereke anu anga chrétien dine nyemo Jean Zerbo ani ato bela jele anga fuli buye usas mamuti ko wana ka debaya anga fuli bu bela jele jeunesse ujma kadai usas makiba anga fuli be ayere ni wakati na fo ya fula chapu ona no wana chama anga fuli be bela jele munu chesir lelo dina ikonna munu chesir lelo asama dina psia samora tatoko mina sabula ni ya minyo nyuma i ɲɔgɔn dɔ de bata bamanan ko ten ko ɲuman de b'i la ni y'a ye anw bɛ kariya ka diinɛ kuma fɔ bi ninnu de sɔnna k'u jɔ n'olu ma jɔ anw tɛ se k'a fɔ k'an bɛ dɔ fɔ diinɛ ko kuma la donc an ka foli ni wale ɲuman dɔn bɛ u bɛɛ lajɛlen ye an bɛ taa imam fanfɛla la imam an bɛna se yɔrɔ min ma sisan réseaux sociaux sanfɛ minnu fana bɛ dɔnnibaw dɔgɔya walima k'u ka kumaw ta k'a tigɛ tigɛ soit u ka laɲini yɛrɛ tɛ mun ye e bɛ kuma laɲini dɔ mɛ e b'a ta ka taa laɲini wɛrɛ kɛ a la ka mɔgɔ wɛrɛw bila olu bɛ tila ka na o dɔgɔya tuguni i bɛ mun fɔ o mɔgɔ ninnu ye. Bon ne bɛ min fɔ dɔrɔn maaw ka sira ala ye maa min b'a la k'a fɔ n'u ka baara bɛnna ninnu ma i n'a fɔ an balimamuso bɛ k'a fɔ cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya bolo ma an b'a daminɛ karamɔgɔ dɔgɔya la adamaden ni lasulu belebele bɛ segin ka na an yɛrɛ de ma Mayicha an ka jamana in yɛrɛ ni u b'a fɔ cogo di n'i ye sira labila bɛɛ ye masudɔnbali bɛɛ lajɛlen bɛ don a la donc réseaux sociaux n'a ma ɲa ko bɛ tan hali nazaraw n'u ka nazara olu y'a jateminɛ fɛn dɔw bɛ diɲɛ na u b'a fɔ moins de 18 ans page dɔw bɛ yen nɔ k'a fɔ page ninnu jajugu bɛ lajɛ cogo min na denmisɛnninw tɛ se k'a lajɛ fo i ka carte photo ta k'a bila sanfɛ carte min b'i permettre k'a fɔ ko karisa kan ka nin fɛn nin yɔrɔ in dayɛlɛ nin boîte in dayɛlɛ donc o yɔrɔw bɛ yen nɔ wa jamana kan k'a lajɛ siga si t'a la fiyewu mɔgɔ o mɔgɔ b'a la k'a fɔ k'e ka wale de bɛnna nin ma karamɔgɔ dɔgɔya ma ala ye maa minnu bonya k'olu kɛ maa ni adamadenw bolo fima qalatil bataqul ale b'i kanto a ka kumakan na a ko n'i bɛ fɛ ka jamana ci n bɛ segin a kan koyi maa o maa n'i bɛ fɛ ka jamana ci ko sira saba de bɛ jamana cili la bɛɛ ka nin mɛn bɛɛ ka nin dɔn a sira fɔlɔ-fɔlɔ hadimul usra o de ye dukɔnɔmuso so cili fɔlɔ so cili hadimul usra ka so ci pewu so bɛ ci cogo di a ko muso min bɛ so kɔnɔ n'o ye gadonmuso ye i b'i mago bɔ muso in ka ko la ka muso kɛ kɔfɛfɛn ye ka ɲugu muso la i t'a ka besoin d'a ma i tɛ foyi foyi kɛ n'o kɛra muso fana b'a mago bɔ e n'i ka denw ka ko la a b'a mago bɔ denw ka mara la a ka balo ɲini wagati tumana na a bɛ fɛ ka denw mara o bɛ bɛn a ka balo ɲini wagati ma donc denw bajangara bilalenw hakɛtu bɛ kuma la olu bɛ to bɔlɔnkɔnɔnaw la ten o ye so cili ye kelen a ko hadimu taalim tɛ dɔwɛrɛ ye ka kalanko ban pewu mɔgɔ mɔgɔ ni bɛ fɛ ka jamana ci i bɛ nin fɛnɛ kɛ kalanko bɛ ban jamana kɔnɔ cogo di o de ye jamana yɛrɛ ka mago bɔ karamɔgɔw la jamana karamɔgɔw la école maîtriw la kurudilaw la olu kɛ maa ni ye adamadenw bolo fo kalandenw a ka taa se degré dɔ la kalandenw yɛrɛ bɛ waso karamɔgɔ la n'u bolila téléphone ye fo a ka taa se degré dɔ ma a bɛ ka kɛ kalandenw kɔnɔ i n'a fɔ karamɔgɔ bɛ ka n'u kalan wari de kama u tɛ k'u kalan siniɲɛsigi kama k'a sɔrɔ abna ul yawm rijalul ghad les enfants d'aujourd'hui sont le futur cadre de ces pays nin tilenna
inshallah asabana o jumai o de ka fo isqatul qudwa nyajoro karli iga kuma be nironni la isqatul qudwa nyajoro karli mama ni wa faga jamana ci ibi nyesha nyajoro ni fesama hadmul usra hadmu ta'lim isqatul qudwa nie nimbinga bangla bana jamana nyajoro de akara mowi mo be tuga doni nyini mamunu fe mo be juma selim maminu ko fe ni mo be qabla ni bada donno wa nyini mo munu fe e masiga dogani ma wara soro mo be fe ku koda cilin sallallahu alaihi wasallam atakasala be fe ko le nakariya est ce que herebe ga nyine mala yere nyini ga Allah subhanahu wa ta'ala ko hadisul qudusi la kale teli de nunui ni yu kele yi ala de kele wani ya blogi bo ala kama o damandi la de fiona ya isay amani ni kabla shila wala adama don betu labambulu ma do be je wonoti wallahi fuite na nyo utoyi were bulu ka ko bu bulu e sigaro barola karamo de to be da e ma siga bara fu suro ka camera nyeshi re ma karamo do ta ko doya bi bolo falenu na fu karamo ni Kamiro imam karamo do ira bisra kuma karam wallahi be mo do akone mako Lailatul Qadr temeli sakabe fe neko dogu be fe kataka interview ni fonta we kataka wajul kerola akwa be ka sra réseaux sociaux era asrana itaro ibna mufo ni ye fendo fo bi ka fen tige so karamo do wele chief na benelo ka sigidro karsa ko di abo taba tika ba de ko nbalo so na mufi amu mbalo nyini ro bena réseau ma am mbalo nyini ro bena réseau ma bi na manga baraw kaka anga WhatsApp groupe baka anga fe baka wallahi ni fem mandala ni ndegu mandala bi ni atakale atsega foga ba fi yera bano wa fo namani rezo ko namani dabla au na yo an mo mun ta fe lu fele bo kuma di fo quoi parce que adama di ni kuma dingli fo arrêter la meuble ma amega nyon jalagi ameka ka boka ya fo de nyon fe ko ni mi ga kuma fo mani so di la bi shay ma u kiba bi hermani mun abi presi mun ne bi presi wa adama di fle nama nyon boya ni ko en nala ka karamo nu hakem ngaka karamo ka don karamo ya dama dun ne be fi sumiyal insanu insana li kathrati nisyani donc karamo ka don u ka kadiri ka don mene karamo na ke dogali fe no jamana bici ni fitna belebele di anganta sho fitna mala ga fona be ga wuli wallahi ne karamo doga o karamo no fe mo fe ga wuli ka be fe ne doga atnanya me karamo nchama kodon ti wuredu we maminu doya anu be video ke maminu ka olu ma kala ne be kala ka fuga demsenu anu ka kala no kai siya ga matarafa mashika na nunu jabi mashika na koke a rezu muni akeni muna nazala o kala ka nyon mine ka nyon demo ka hakina unka me muna o masika bla yoro fu soro ani to nyini fu soro ta to nyini barawore se ka karamo tu dine tu ni me lebu la se islamia ma maisha wani lebula sera islamia mani sawabi billahi ta'akum goro islamai da falenu al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan flana mi ina fo video collage munke no de fo alkiyama joruna mami ka jangata be soma buani be bi ankle le bodo odi anga video monter la ni munni ananga media web media tv tigin kololo be ga boya nin ko ina kololo be olile noy sigata law ayina video monti me anga bara benenten ma nyumangela be fu ko sobe mami mbala ga fo nu video monte islamia bunungu ko nala me mununu mela yinu fonfon le fem ko ta ko yi fitna boloma wallahi na fa ankara mo do afa tuum no te fatu fe falaki mon ni mi ibada ni zuhurul fitna di walma ni dore bala ki do feno ko fe de ga tagablo do ko fe no zuhuru shi'iyyatul qabiliyyatul ananiyyatul wahdaniyatul ta'assubiyya niudi aneta doron ko yira femi to e hal no so ni do kuma lay bota ko lu monti nyona nga sabal sa anga ke basi nyini bay ka do jamana ko nala anga ke basi nyini bay be nyini bay ka do islamen ni wonche eta Allah subhanahu wa ta'ala huwa sammakumul muslimin ala ul islamedu yo koneta ko fa ta bla ko bena tilen sallallahu alayhi wa sallam amuni nyofay anga du dagle fe anga bo dagle fe wa'tasimu bihablillah ina fa hadisam fosa ala fe mu nyina fa ala jela ni fe mi nga adofne dini anga nyongo mine quoi anga nyongo mine ala ka juruba kelenga ana anga nyemo
anga nyemo wa antunasihu man wallallaha amrakum anga maladi anga maul blasira mamala ga fo na Allah subhanahu wa ta'ala ka anga ku nyemo wa malati la bulu mamem fo ka o wuluda kan kula si a vidu montelan ana tigetigal kala kelen na bela jele mo wa fitna ay nobla jina wa fitna ay nobla ni maba bulu sinko plateau tiu awdi kan mo bulu sinko wa ne mabe sabali jamana mbasi ga dola dinamo anga to nyongolo kerengara bulu maga fo kam ta nyongo soro cido sallallahu alayhi wa sallam gal alega ni kumaga inga dimsinu awdi kan sabali o mega u fafla on doga bololoka aw mega u bafla on doga bololoka aw mu ma minu aw kalanka ulamo ka jiru do naw kera fitiri wale uma ka firi de to fitiri wale ala erete fitiri wale fe o mo be ko ne min kala o be ka fom ati Allah wa ati ar-rasul wa ulil amri minkum ko ne be ga nefo wanga donga fo abiga fon fe la jana abiga fon fo ala bitaw nyin nga bela jelina domi mala ka fo ni direct segi yerebo inna Allah ya'lam kha'inata al-a'yun wa ma tukhfi sudur abiga fon munu la je galunka abiga fon munu fene partager ga bolo sila ko ko luke tienwi wallahi ka sura be galui ni utma ga me ba fo ko tiene bu bulu galu ni du be galu ni ala ga nyega dam mala tila buluma mimi fo ode ni yore ne basi sira ka keninka min foldi karamo maminu la jarabira nay wa sabali ni la jarabiu ben kam ni kunu ne mado de mamala ka fo nubu do islama ko fo me ote islama fe ni me sura islama ko na fo mo ko islama mo na jugu bangila islama na fiya de jugu bangila wa ali ga kafiri kungelo daga dile ga islama na fi innal munafiqina fi ad-darki al-asfali minan nari wa lan tajida lahum nasira sama nafi ko fota sama bla jugoro lallaw alkiyama jonna itina de meyro foy sorala de ga video nay mauma lafli wi do sora jurumna niya monte nyuma siraka nay mauma kanda ibi do soro fene barajila wa ka don fene ka fo imu fene video nu laje bay ni aw fene be ni sonja do ko karsa ayara duga karsa nakdu am fene be ni sonja nui wa ka do be ga fon fene laje حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون الكلام جرنا يومنا تجشري أنا لا جل فيونكا نمان فرج جمونكا نمي كلا نمان كلاي ناسرادو نمي فينا كلا تشيني كلاي فينا ناسرادو إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا وهديناه النجدين. Alhamdulillah, DMS TV la jabaro anabi jamukai mashallah ahagilila family chama sorola ni korofon nuna ya rabbi alaka anke basiki kelawi alaka anke basiki kelawi alaka anga jamana yesuma alaka anga jamana kulusuma ni bela jele no me jamana fitnala sabula itibla alaka mabawla ko ala fana ka toti ko ateti fembo ola o ti sega ke janati gara be romna first ka blaga la harama kono pli fembe resultat be ka soro yanno donc ya rabbi ala ka ke nyuma kala wi ala ka nchi nyuma na ala ka nchi basigila ala ko mo be jama hawja ka jama fitne alini ife o edi tasumari kaka yoroma jale no kabo alika inala ya rabbi ala ka ke basigi kala wi alsa somi anga malabandi imamna ami furida si ana jabago bela jelima munu be fe en sponsoriser kan partenariat o lukatra numéro nyuta munu be katem écran du maka wole dike amba fo DMS TV la jabago yi akata anga page ou aimer pour abonner kakla pour partager YouTube ça fait Facebook Instagram ona nyona chama ambe au fuko wole mondo ka fo anga bitem o be réseaux sociaux ka imam Issa Sankare kabo sonin ko ale debe ambulu ko imam dakunya labana e karamo mu fana ina fo yere imam imamu do bino na fo karamo do bino ala e fen da nyuma ba bela jelena do yere be abseka kutala uju kuma mbuluma mais abseka he filibe bobero ni karsa filila islam nyoni do I karamo nyoni do est-ce que akaka e kata ali go réseaux sociaux ça fait aw bedu be nyonga so wero ni mute nyonga ordo ika iba tigila soro to mina ika online ako glango ko islam yala o fara be islam ya porta ko mais olu yere de fana be ka nyon take réseaux sociaux sans fait tourner au fora o be al-islam ya kuma suru mu be ta al-islam dina la o ba aw ga karamo wera be nyona aw ma karamo wera ma kala nyona kala no mina mu fo do abe mu wera balika do dina la ni akaduye e be mu fo o karamo ni même fo doron كلمة الساتر
bela jele mu korodo sutura e fɛn mala ka fɔ ni Allah subhanahu wa ta'ala ka ciden belebele n'a kumara kan kosɛbɛ n'a adamaden filila fili ɲɛnabɔ yɔrɔ ten k'a fɔ i bɛ wuli dɔrɔn k'a yɛrɛ buruja walima k'a fɛngɛ k'a damew tiɲɛ walima k'a fɔ i bɛ dɔgɔlima dɔ ta k'a sɛgɛrɛ n'o kɛra kuma o kuma i n'a fɔ ciden m'a fɔ cogo min na ni mɔgɔw ma nisɔndiyara ni mumini kelen ale ka lebu ye Allah subhanahu wa ta'ala sigasi t'a la fiyewu a b'o lebu kelen a b'o dɔ tugu e fɛnɛ kɔ mun fɛnɛ bɛ ye mɔgɔw ma jogo ye n'adamaden filila dɔrɔn i bɛ bɔ k'a nakariya sigasi t'a la fiyewu awɔ sigasi t'a la fiyewu e fɛnɛ bɛna fili maaw fɛnɛ b'i nakariya ne kɔni m'a ye diɲɛ na Mali kɔnɔ ne m'a ye karamɔgɔ denmisɛnnin fara kumaba kan ko mɔgɔ tugura adamaden lebu kɔ kala min lebu bɔ k'a da ne m'a ye dɛ n'i y'a ye fɛnɛ bɛ se k'o fɔ ne ye cidenw de fɔ man tatabba awrata akhi tatabba Allahu awrata ko ni mɔgɔ tugura i balima lebu kɔ a ka filiw kɔ i tɛ bɔ a kɔ Ala fana bɛ tugu e lebu kɔ hali n'a b'i lebu i ka soju la bilahi k'i lebu yira maliyɛnw na diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka Ala b'o kɛ donc ni balima filila fɛrɛ kɛ i ka a ladi i b'a ladi cogo di a fɔlɔ i bɛ wuli i bɛ s'a ma i n'a fɔ i b'a ka yɔrɔ dɔn cogo min ne o gɛlɛyar'i ma téléphone clé wembi aga numéro ɲini ka wuli ka fɔ a ye a karisa i filila dɛ ne ye ɲuman kɛla i bɛ fɛ i tɛ fɛ mɔgɔw ka image jugu ye silamɛya kan i b'a fɔ o cogo kelen na donc an ka nin fili ninnu kan ka dilan cogo ma la ka fɔ n'o ye sutura ye ne bɛn b'an ni ɲɔgɔn cɛ ne bɛn min n bɛ segin a kan mais ni bɛn tɛ yen ka ban dusukun tɛ kelen ye si tɛ si fɛ o de bɛnbaliya n'aw bɛɛ kɔ bɛ fɛn kelen na normalement bɛnbaliya man kan y'aw ni ɲɔgɔn cɛ mais ni bɛn tɛ yen bɛnbaliya o de la mɔgɔw fana bɛ siran ka don ko aw yɛrɛ bɛnnen tɛ aw bɛna mun fɔ bɛn de tɛ yen bon e nisɔndiyara ni ne ka fili dɔ ye n'i fana y'a kɛ ne fana bɛ nisɔndiya n'i ta ye ne ye fili dɔ kɛ e ye mun kɛ ne ta la n'i fana ta sera ne fana b'o de kɛ walakum fil qisasi hayat diɲɛ m'an bolo nin degré de kan bi an b'a lajɛ Ala ka fanga ko ɲuman d'an ma mais vraiment comme weleweledakanw bɛ se ka na kumaw laban na n'u weleweledakanw bila inshallah i n'a fɔ wulikajɔw kun sabatira an ka diinɛmaw fɛ minisiri ma la k'a fɔ n'a bɛ diinɛko bunakun kan jamana in kɔnɔna la ale ni kosɛbɛ ko ni ninnu donc n'i y'a ta k'a lajɛ ale n'an ka ɲɛmɔgɔ a n'an ka karamɔgɔbaw farala ɲɔgɔn kan hali a tɛ tɛmɛ tile 3 ɲɛnamaw kan yɔrɔ Mali diinɛko u bɛ se k'a don ba la cogo min na diinɛko kadiri dɔw ka sigi a la an b'u fo o la kosɛbɛ o ye fɛn ye fɛn min n'a bɛna basigiw bila diinɛmɔgɔw ka u ka diinɛ lase la o ye fɛn ye fɛn min b'a la k'a fɔ n'a bɛna bɛn sabati alimami denmisɛnninw ani alimami kɔrɔbaw ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ Ala deli u filɛ nin ye ka fɛngɛ karado kura min ta n'o ye sariya kura min ye Ala k'a kɛ basigi ye jamana in diinɛko la maa dɔw bɛ diinɛ lase la jamana in kɔnɔ vraiment olu kan ka bɔ a la maa dɔw fana bɛ yen nɔ olu yɛrɛ bɛ ka na fitina tɔɔrɔ ɲaga olu yɛrɛ kan ka bɔ a la sigasi t'a la fiyewu la ilaha illallah ya salam jamana in diinɛ lase ni jamana foyi de diinɛ lase tɛ kelen ye n'a diyara min ye dɔrɔn i bɛ mɔgɔw wele ka seyi sigi k'a fɔ fila fɔ i yɛrɛ b'a bɛɛ lajɛlen kalama a bɛɛ kɔsera de nana don diinɛw kɔfɛ donc minnu ye sɛbɛ ko olu ka taa dɔw yɛrɛ b'a fɔ dala cɛ karisa an tɛ dɔ lajɛ ne bɛ kɛ jama ɲinina ye sabotage wallahi an ka diinɛ tiɲɛna bi diinɛ tiɲɛna hali tiɲɛ ma dɔn ka bɔ bɛɛ la bilen i b'a fɔ jeli ma bɔ nin diinɛ nin kama kunun n'i ye sɔhabaw bila an tile la bi kunun ma caman de bɔ a la parce que baara dɔw bɛ ka kɛ yan bi diinɛ ni fɛn la ya salam Ala ka ɲaga d'an ma donc an b'u fo k'u waleɲuman dɔn u k'aw ko la silamɛya vraiment bi n'an m'a ta ba la an bɛna an yɛrɛ kuma suli bɛɛ lajɛlen de bɛ ɲɔgɔn na dusukun tɛ kelen an bɛnnen tɛ a bɛ ka kɛ sababu ye hali maa min bɛ fɛ ka don silamɛya la o tɛ taa fan dɔn o tɛ nafa dɔn diinɛ wɛrɛ mɔgɔw fana bɛ ka waso n'u olu yɛrɛ fana ka diinɛ parce que olu bɛnnen don i tɛ nin yɔrɔ si n'an ka silamɛya tɛ mun silamɛya fasugu de bɛ maliyɛnw bolo donc Ala ka maa dɔw mɔgɔ min n'a ka kan Ala ka di olu ma mɔgɔ min b'a la k'a fɔ n'a dɔn t'u la f'u bɛna fitina de wuli an ni ɲɔgɔn cɛ k'u dogo ka maslaha shakhsiya kɔfɛ intérêt personnel kɔfɛ yarabi an bɛ Ala deli yarabi Ala k'u ŋaniya jugu Ala k'a lase u yɛrɛ ma Ala ka kɔrɔtaw di inshallah Ala ka bɛnsiman di
Aywa alhamdulillah nene tuye anga bi doni bo pakene ale min besigi Jemel TV sanfɛ aw ka nimisi wasa ani aw ka faamuyali cogo ɲuman sɔrɔ a ka alisilamɛya diinɛ o taabolo ɲuman kan an ka bi invité tun ye Imam Isa Sangare ka bɔ Sogonijɔ an ka thème ye réseaux sociaux a nafa a kɔlɔlɔ fo ka taa se o n'a ɲɔgɔnna caman ma alisilamɛya ye min fɔ o kan an b'a fɔ o ye a k'an bɛ sigi wɛrɛ ma ni Ala sɔnna a ma wa rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar ya rabbi Ala k'an bɛ a ɲɔgɔn wɛrɛ ma assalamu alaikum wa rahmatullahi وبركاته أمي إمام يرفو إن شاء الله يرفو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين